जे आमे प्रभुंकर वाक्य सुनिबा पाई शिथिल भावरे नहीं पूर्ण आग्रह रे बेरेया मंडली भाई भौणी माने जो प्रकार पूर्ण आग्रह रे परमेश्वर वाक्य शुणुथिले आमे मध्य सेही प्रकार पूर्ण आग्रह रे परमेश्वर वाक्य शुणिबा। आज गोटे प्रसंग उपरे मु आपण मान सहित अल्प समय कथा हेबी। प्रसंगटी हैला परमेश्वर आम निमंते कौन करिसंती एहा प्रत्येक ख्रिस्टियन भाई भौणी मान को जानिबार आवश्यक रही। गोटे घर जो समय आमे तैयारी करूछु प्रथम रे आमे ताहार मूल दुआ पकाउछु मूल दुआ उपरे बा फाउंडेशन उपरे आम माने घर करूछु बा सुपर स्ट्रक्चर आमे तैयारी करूछु। प्रथम रे मूल दुआ ता पछे जाइना सुपर स्ट्रक्चर। जदि आमर मूल दुआ नहीं आमे घर बांधुछु से घर आमर लास्टिंग करिवो नहीं। प्रथम मूल दुआ माने कोन परमेश्वर आम निमंते जहा करिसंती ताहा उपरे आमे घर तैयारी करिवार अछि। मूल दुआ परमेश्वर आम निमंते जहा करिसंती सुपर स्ट्रक्चर आमे कोन करिवो परमेश्वर के निमंते एई दुईटा विषय जानिबार आवश्यक रहिछि। आमे प्रथमे जदि परमेश्वर आम पाई कोन करिसंती ताहा आमे जानि पारि नाहु ताहाले आमे परमेश्वर को पाई मध्ये आमे किछि ठीक रे करि परिबा नै। से प्रथमे जानिबा जे परमेश्वर आम पाई कोन करिसंती ता पछे आमे जानिबा जे आमे परमेश्वर को निमंते आमे कोन करिबार अछि। अन्य रिलीजन गुडिको क्रिश्चियनिटी को छाड़ी अन्य रिलीजन गुडिकरे आपण देखिबे जे तुमे करो तुमे एइटा करो तुमे सेइटा करो तुमे सेइटा करो तुमे परमेश्वर में सेइटा करो कोआ जाय। मात्र गोटिए रिलीजन जे क्रिश्चियनिटी कहे तुमे करो नहीं तुम पाई करा जाइछि से करा जाइतो विषय पर विश्वास करो। एइटा बाइबल कहे ए क्रिश्चियनिटी कहे जे तुम पाई प्रभु जहा करिसंती सेई उपरे तुमे विश्वास करो। आज आमे देखिबा परमेश्वर आम निमंते कोन करिसंती जहा द्वारा कि आमे बहुत उत्साहित हेबा परमेश्वर को प्रेम करिबा पाई परमेश्वर को धन्यवाद करिबा पाई परमेश्वर सहित समय बिताइबा पाई परमेश्वर को गौरव देबा पाई आमे बहुत आग्रही परिबा जो समय आमे जानिबा जे परमेश्वर आम निमंते कोन करिसंती। आम पाखरे बाइबल रो बा नूतन नियम रो सबुठारु आत्मिक चिठी हैला एफिसियो मंडली को प्रेरित पाउलंकर चिठी। से जगह से कौन सी प्रकार भाव में क्षीर पिउतिबा छुआ मान को लेखु नांती गोटे मैच्योर्ड चर्च को से लेखुचंती आ से मैच्योर्ड चर्च को लेखुचंती प्रथम 1 अध्याय रु 3 अध्याय जाए परमेश्वर तुम निमंते कोन करिसंती ता पछे 4 अध्याय रु 6 अध्याय जाए जे आमे परमेश्वर को निमंते आमे कोन करिबा से विषय लिखा जाए। से प्रथमे आमे देखिबार आवश्यक रहिछि जे 1 रु 3 अध्याय जाए परमेश्वर आम निमंते कोन करिसंती। मो सहित आपण माने एफिसियो पुस्तक तार 1 अध्याय 3 पद पढ़िबारे सहाय्य करिवे। आंभ मानको प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ईश्वर और पिता धन्य हुयंतु से ख्रीष्टଙ୍କ ठारे आंभ मानको समस्त आत्मिक आशीर्वाद द्वारा स्वर्ग रे आशीर्वाद करि अछंती के करि अछंती से करि अछंती। एथिरे मोर कोन काम मोर किछि मोर गोटे 0.0001% मद मोर किछि नै जहा करिबाटा से करिसंती। केमिति करिसंती ख्रीष्टଙ୍କ ठारे जदि हमकु स्वर्गीय आशीर्वाद दरकार ख्रीष्टଙ୍କ बिहुने आमे स्वर्गीय आशीर्वाद पाई परिबा नै। हम जॉन लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 15 अध्याय 5 पद पढ़ो। मु द्राक्षालता तुम्हे माने शाखा जे मो ठारे रहे ओ मु जहा ठारे रहे से प्रचुर फल फळे कारण मो बिना तुम्हे माने किछि करि पारो नाही। आपण माने समस्ते जो तळ पद लेखा आइछि मो बिना तुम्हें माने किछि करि पारना अंडरलाइन करंतु से सब पद गुडिक देखंतु मु कहबा पई चाहे एई भारत रे सबुठारु धनी लोक क्रिश्चियन लोक नाहंती अण क्रिश्चियन लोक से सबुठारु धनी अण क्रिश्चियन माने मुकेश अंबानी टाटा बिरला ए सब जाको से माने धनी लोक
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିନା ଆମେ ଧନୀ ହେଇପାରିବା, सक्सेसफुल बिजनेसमैन ହେଇପାରିବା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମମାନେ ବିଜନେସ କରିପାରିବା, ଚାକିରି କରିପାରିବା, ଘର ବାନ୍ଧି ପାରିବା, ଟଙ୍କା କମେଇ ପାରିବା, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମକୁ ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦରକାର, ତାହା ହେଲେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ମୁଁ वर्शिप लीड କରିପାରିବି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇ ପାରିବି, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ ସ୍वर्गीय ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସ୍ୱଭାବର ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଶୈତାନ ଉପରେ ଆପଣ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ପାପ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆପଣ ଧାର୍ମିକତା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏ ସବୁ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସେ ସ୍वर्गୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ এটা আমার কোনসি ধর্ম কর্ম দ্বারা নয়, আমার কোনসি উত্তমতা নাই। ଯୋଉ ସମୟରେ ଜାକୁବ ଇସାକ ପାଖକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଇସାକ ଜାକୁବକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏସୋ ପରି ସେ ଖଳ ପିନ୍ଧି ଏ ହାତରେ ସେ ହାତରେ ସେଇ ଯୋଉ ଛେଳିର ଲୋମ ଲଗେଇ ଆଉ ଏସୋର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକିନା ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାକୁବ କି? ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି ତୁମେ ଏସୋ କି? ପଚାରୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏସୋ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପିନ୍ଧି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଗଲେ ହିଁ ଆମକୁ ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ 0% ମଧ୍ୟ ମୋର ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଂଶ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ ସ୍वर्ଗୀୟ ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍वर्ଗର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଧାଉଁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଗତିକ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆପଣ 1% ମଧ୍ୟ ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଲେ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ୱାରା ସ୍वर्ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏଇଟା ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନର ମିଛ କଥାରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବୁ ନାହିଁ। ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ସେଥିରେ ମିଶେଇ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୂଳ ଦୁଆ। ଏଇଟା ତୁମେ କେମିତି ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲ, କଣ କଲ, ତୁମେ କେତେ ଉପବାସ କଲ, କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲ, ତୁମେ କେତେ ଦାନ ଦେଲ, କେତେ ପବିତ୍ରତା ଜୀବନ ଯାପନ କଲ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଚାଲି ଆଇଲି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅନେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପୁଅ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ନିନ୍ଦା ତାଳନା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଛାଡୁଛନ୍ତି? କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହସି ହସି, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏ ଗୋଟେ ଜୀବନ, ମୋ ପାଖରେ ଯଦି 100ଟା ଜୀବନ ଥାନ୍ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ହସି ହସି କ୍ରୁଶରେ ମୁଁ ଚଢେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ହସି ହସି ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତା ତୁଳନାରେ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ଏଇ କଷ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍वर्ଗୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। 4 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଏଫେସିୟ 1:4। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର
ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। କିଏ କଲେ? ସେ କଲେ। ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ ହେଲା ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେଟା ପୁରୁଣା ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇନଥିଲା, କିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ କି ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇନାହିଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି? ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ? କିଛି ଧର୍ମ କର୍ମ କରିଥିଲି? କୌଣସି ବିଷୟ କରିନଥିଲି। ସେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶୟତାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କହେ ତୁ ଏମିତି କରିଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ ତତେ ଛାଡିଦେଲେ, ତୁ ସେମିତି କରିଦେଲୁ ପ୍ରଭୁ ତତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ମିଛ କଥାକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই প্রকার মিଛ কথা ବିଶ୍ୱାସ କରି କିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛି, କିଏ ବିଷ ଖାଉଛି, କିଏ କଣ କଣ କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ମନୋନୀତ କଲେ। ମୋର କୌଣସି ଧର୍ମ କର୍ମ ନାହିଁ। ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, ମତେ କିଏ ଜାଣି ନଥିଲେ, ମୋ ନାମ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ମୁଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ହେଇନଥିଲି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 16 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେମାନେ ମତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଯାଇ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର ଓ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ନାମରେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ମାଗିବ ସେ ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ବାଛବା କାମ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ ପିତରଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଯେମିତି ଯୋହନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ଯେମିତି ପାଉଲଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, ସେ ସେମ୍ ମତେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ମନୋନୀତ କଲେ। ମତେ ଏ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଫେରିଲି, ଆଜି ତତେ ବାଛିଲି, ଆଜି ତତେ ମନୋନୀତ କଲି, ଆଜି ତୋର ନା ଜୀବନ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଲି ନାହିଁ। ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଇ ସତ୍ୟତା ଗୁଡିକ ଆମେ ଜାଣିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଏଇ ସତ୍ୟତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ, କୌଣସି ସମୟରେ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ବାଛିଲେ ସେ? ଆମେ ସଫଳ ହେବା, ଆକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା, ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଲେଖାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ। ଦୁନିଆ ଆମକୁ କଣ ଭାବୁଛି ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆମେ ପବିତ୍ର, ଆମେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରିନଥିଲୁ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ, ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡିକିନା ଆମେ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ବାଛିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମନୋନୟନରେ ଆମକୁ ତିଳେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପଡିଗଲେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆମ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପଡିଗଲେ ଉଠିକିନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, କ୍ଷମା ହେଇଗଲା, ମୋ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ପରା। ଆମକୁ ମନୋନୀତ କର ବୋଲି କିଏ କହିବାକୁ ପଡିନାହିଁ। ତଳ ପଦରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। 5 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଏ ଯୋଉ କଲେ କରିଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର କିଛି ରୋଲ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଆମ ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେ ଲେଖିକିନା ଆମକୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କରିଛି ତମ ପାଇଁ। ସେ ବତାଉ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜାଣନ୍ତୁ। ତୁମେ ଜାଣିଲେ ତୁମେ କଣ ହେବ? ତୁମ ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ତୁମେ ମଜବୁତ ହେବ। ତୁମେ ଯେତିକି ଭଲ ମୂଳଦୁଆ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେଟା ପିଲର ଅଛି,
9 इंचिया पिलर गुड़िक केते ताला बांधी पारे 2 ताला आउ केतेरा पिलर अच्छी 14 इंचिया पिलर केते ताला बांधी पारे आपण माने 5 ताला बांधी पारे ए प्रकार गुड़िक रही जेते स्ट्रॉन्ग आमर फाउंडेशन हेबो जेते अधिक जानिबु आमे परमेश्वर आम पई कोन करचंती आमर सुपर स्ट्रक्चर सेते उच्चा हेबो सेते उच्च कोटि रो हेबो सेते फ्लोर आमे आमानकर बिल्डिंग को आमे तयारी करि परिबा ते प्रथमे आमे जानिबा आमे परमेश्वर आम पई कोन करिछ से कोन करचंती आपनारो स्वच्छंद इच्छा रे कई रेकमेंडेशन करना आज्ञा मोर पुओ टिके उद्योग अच्छी दया कर टिके बाछ मनोनीत कर आमर पालक करना आमर माँ बापा करना आमर बिशप करना कि आमर कौन सी लोक करना आपनार स्वच्छंद इच्छा रे मु इच्छा करुची ए निर्मल खरा को बाछुची मोर इच्छा रे बाछिची से केते बड़ कथा है सब जाक एई कथा को हमें जानिबा हमें आ परमेश्वर जाको बाछंती केबे भूल व्यक्ति को बाछंती से राइट पर्सन को बाछंती परमेश्वर मनोनयन सब बेले परफेक्ट थाए मोर प्रिय माने परफेक्ट थाए हम अनेक समय हमें जानी पारु न हो सेदी पाए हमें शिथिल हो जाउछु दुर्बल हो जाउछु हम से बाछिछंती कोन पे बाछिछंती तू मोर मैनेजर हेबू हैला तू मोर मंत्री हेबू कौन बाचंती पुत्र हेबा पाए बाछिछंती आमे काको बाछबू सेंती बाछबू आमे मु कहूची परा जणेकर घर को मु काम करवा जाइथिली तांकर 4टा पुओ थिले आउ से कहले तुमे मोर 5 नंबर पुओ बोल कहले मते जा हो बामण लोक गोटे कहउछंती जे तुमे 5 नंबर पुओ बोल कहले आमे बहुत खुशी ही जिमु ना हम जा हो तुमे आमे को 5 नंबर पुओ कहउछ ठीक अछि जेते बेल डाकले गली जुआल डाकले गली मु ताबे दिने मु कहली देखंतु आपनकर घरे गोटे कुड़की पड़िछि बेंटो मध्ये नै पुराना हेछि तुमर तो किछि काम रे आसु नै मु मते टिके देइतिले मु बेंटो पकेइ कि ना काम करथांती तापे काम सरला परे मु से कुड़की टाणी आपन को फेरे दिथांती कुड़की नै कि ना गोटे दिन हेइ जाई नेक्स्ट दिन फोन करे हमर कुड़कीटा दे दियो कोन करछंती पुओ करछंती गोटे कुड़की दे पारु नाहंती आमको पुत्र करछंती कोन पई ख्रीष्टंकर सहित ख्रीष्टंक गदी रे बसी राजत्व करिबा पाई उत्तर अधिकारी आम माने अटु आमे से मनोनीत करिछंती से डिसाइड कले से हमर गोल को फिक्स कले मु तुमको बाछिची दास पाई नाही मु तुमको मंत्री पाई बाछि नाही मु तुमको केसीआर पाई बाछि नाही मु तुमको एथि पाई बाछिची जे तुमे मोर पुत्र हेबो आ मो सहित बसी मोर सिंहासन रे तुमे राज्य करिबो तुमे मोर उत्तर अधिकारी केते बड़ कथा मोर पुत्र हेबा निमंते से हम पाछ स्वच्छंद इच्छा रे बाछिछंती दुनिया लोक हम रिजेक्ट कले आर दे किछि हेबो नै मात्र धन्य से परमेश्वर कोन देखले कि हमको बाछिले जेतकी ओलिया आवर्जना को से बाछंती से मनोनीत करंती पुत्र हेबा पाई केते गौरवर विषय बाछिछंती पुत्र हेबा पाई मु आपण मानकु आगो को बढ़ेबा पाई चाहे 7 पद पढ़ंतु 5 पढ़ले ना 5 पढ़ले बोल कहले 6 मध्ये पढ़ंतु लेखो पॉइंट जागो काहे कि ना से हमको कौन कौन करछंती प्रथम पॉइंट रे हमें लेखिलु हमें पॉइंट गुडी को आपण लेखंतु जानि परिबे जो समय रे आपण एफिसियो पुस्तक पढिबे सेही समय रे जानि परिबे एई मनोभाव दिल पढिबे जे एई जो 1 अध्याय रु 3 अध्याय जाय परमेश्वर मो पाए करछंती कौन कौन करछंती से सब को आपण मने पके धन्यवाद दी परिबे आपण को मूल दुआ को आउरी मजबूत करि परिबे सेति पाई प्रथम रे से हमको ख्रीष्टन को ठारे समस्त आत्मिक आशीर्वाद रे आशीर्वाद करछंती सेति पाई ख्रीष्टन को ठारू तिले हेले मध्य आपण दूर को जीवा पाई इच्छा करंतु नै जहा भी ही जाउ ना काहे कि मु ख्रीष्टन को ठारे मु रहिबी द्वितीय रे जगतर पतन पूर्व से मनोनीत कले तृतीय रे से अपना स्वच्छंद इच्छा रे पुत्र हेबा निमंते मनोनीत कले ता पछे मु आपण मान को 6 पद पढेबा पाई चाहे पढंतु टिके
ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି କରିବୁ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ବାଛିଛ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ଗୌରବ ଆମେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛୁ। ଆମ ନିଜ ଗୌରବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମକୁ ବାଛିଲେ ଯେମିତି କି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ, ତାଙ୍କର ମହିମା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ଜାଣିବା, କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ମୋ ପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିପାଇଁ ବାଛିଲେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ସେ ମତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମୋର ମେସେଜ ଗୁଡିକକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଣ୍ଡ କରେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ କହିବେ ନିର୍ମଳ କେତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, କେତେ ବଢିଆ କରୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝଉଛି। ସେମାନେ କହୁଥିବେ ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉଥିବା କେତେ ବଡ ବିଷୟ ସବୁ ଯାକ। ମୋ ପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବାଛିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ପାଇଁ ବାଛିଲ? ମୋର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବାଛି। କେତେ ବଡ କଥା ଏଇଟା। ତା ପଛେ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସହିତ ପଢିବେ, 7 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଏଇଟା ଆମର କୌଣସି ଆଇରେ ଅବଦାନ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଖାଲି କ୍ଷମା ନାହିଁ, ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରୁ ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ମୁକ୍ତ ହେଲେ? ପରମେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତ କଲେ। ସୁପ ସାଗରକୁ ସେମାନେ ପାର କରି ପାରିନଥାନ୍ତେ, ଫାରୋଙ୍କର ଅଧୀନରୁ ବାହାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମତେ ମୋ ପାପରୁ, ମୋର ଅପରାଧରୁ ସେ ମତେ ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରେଡିଟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ମୋର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କରିଛି। ଯୀଶୁ ନାମ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ କାମ ଗୁଡିକ ତାଙ୍କର ଅଟେ। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ତୀର୍ଥ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ 40 ଦିନ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଏଥିପାଇଁ ତମକୁ ଏତିକି ଦାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ଏସବୁ କରାହବ। ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପାପ ଅପରାଧ ସବୁରୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଆମେ। ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଇଚ୍ଛାର ନିଗୂଢ଼ତ୍ୱ ଜ୍ଞାତ କରାଇ ଅଛନ୍ତି। କଣ ଏଟା? ପୂର୍ବରୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିବା ଆପଣା କି ଇଚ୍ଛା? ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା। ନାଇଁ କି? ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା। ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ। କଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା? ତୁ ଭଲ ପଢେ, ତୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହ, ତୁ ମୋର ପୁଅ ହେ, ତୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହେଉ। ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ। ଏଟା ହଉଛି ସେଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ, ସେଇ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ଆମେ ଯେ ଏଇ ମିଷ୍ଟ୍ରି କଣ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଆମର ମଙ୍ଗଳର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କମାଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବୋଝ ପରି ଲାଗିବନି। ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଜହନ କହିଲେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭାର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେ ଇଚ୍ଛାର ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜଣା। ବାଇବଲ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ବାଇବଲ ଆମର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେଟା ବୋଲେ ଏତେ ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତା
परमेश्वर आम निमंते से रखी आउरी से इच्छार निगूढ़ तत्व को से आमको जन आम परी अशिक्षित लोक को आम परी साधारण लोक को से इच्छार निगूढ़ तत्व को से जन स्किप करी मु 2 अध्याय को आसवा चाहे 2 अध्याय 4 पदरु पढ़िबा मात्र एपरी अपराध मृत हेले हैं दयार सागर जे ईश्वर से आंभ मानकु जो महाप्रेम रे प्रेम कले नहीं सकाशे आंभ मानकु ख्रीष्टଙ୍କ सहित सजीव करियछंती अनुग्रह रे तुमे माने परित्राण पाइयछ। ओके ओके धन्यवाद भाई धन्यवाद। एपरी अपराध रे कोन लिखा जाउची मृत हेले दुनिया रो गोटे ही डॉक्टर अछंती से हला परमेश्वर मृत लोकंकर जीवन रे काम करि पारे आमे एई प्रकार अपराध रे मृत हेले हैं दया क्रो कुओ दयार पोखरी नहीं से दयार सागर अटंती दयार सागर न हेले आम परी एते अपराध रे मृत थिबा लोक माननकु केही प्रेम करि परिबे नै सेदिबे बाइबल कहे जे से प्रथम रे आमान को प्रेम करिबारु आमे प्रेमर परिचय पाइलु से प्रेम कले प्रथम रे से आमको प्रेम कले प्रेम अनेक कथा कहिबार रहिछि मात्र मो शीघ्र शीघ्र जीवा पाई चाहे से एई प्रकार अपराधी माननकु अपराध रे मृत व्यक्ति माननकु से प्रेम करिसंती सेदिबे मु कहिबा पाई चाहे आजि कोन से हमको प्रेम करू नाहंती जो समय रे रोमियो 5:8 लिखा गला आमे पापी थिबा समय रे से हमको प्रेम कले आ एई समय रे आमे पवित्र आत्मा पाइछु तांकर रक्त द्वारा धौत हेइछु आमे ख्रीष्टन को शरीर मध्य को आसीछु संदेह काई परमेश्वर को प्रेम रे संदेह काई की टिके समस्या आइले टिके रोग आसिले टिके असुविधा आइले परमेश्वर को प्रेम रे काई की संदेह आसुछि ए वाक्य को मने पकेबे जो समय रे मो अपराध रे मृत थिली सेही समय रे दयार सागर जे ईश्वर से महा प्रेम रे मते प्रेम एबे कोन से प्रेम करू नाहंती कि से टिके समस्या आसिला टिके रोग आसिला टिके अभाव हैला टिके परिस्थिति गुडी को बिड़ी गले परमेश्वर को प्रेम रे संदेह करंतु ना तांको प्रेम सिद्ध प्रेम अटे सब अवस्था रे से हमको प्रेम करंती आगो को बढ़िबा हमें 2:6 पढ़िबे पुणी ताहांको सहित आंभ मानकु उत्थापित करी ख्रीष्ट जीशुंको ठारे आंभ मानकु ताहांको सहित स्वर्ग रे उपवेशन कराई अछंती करैबे नहीं ऑलरेडी से हमको स्वर्गीय स्थान रे उपवेशन कराई अछंती के कराई छंती से कराई छंती एबे अन्य क्रिश्चियन आउ आम क्रिश्चियन भितर फरक मु कहूची आपण मान सुनो आमे स्वर्गीय स्थान रे रही काम धंदा करी चलबा पाई अल्प समय से स्वर्गीय स्थान रु ए पृथ्वी को आसुछु काम सरू सरू आमे पुनर्बार कोन कर जाउछु स्वर्गीय स्थान को आमे जाउछु मतलब अन्य माने कोन एई पृथ्वी रे रही से माने 2 घंटा पाई स्वर्गीय स्थान चर्च को जाउछंती ता बचे पुनर्बार सिटी को पळे आसु डिफरेंस होचे एटा से हमको बसैबे लिखा जाय नै से ऑलरेडी हमको स्वर्गीय स्थान रे से बसै सारी छंती एटा को विश्वास करिबा को हेबो ताहेले आमानकर मन पार्थिव विषय लागिबो नै हमर मन स्वर्गीय विषय लागिबो आमे ऑलरेडी रिजरेक्शन करी हमर सेही पाताल रे हमर प्राण जाईतिला आमे पाताल जाए आमे जाईतिलु आमे सेठीरु हमको उठाई ख्रीष्टंको सहित हमको से स्वर्गीय स्थान रे उपवेशन कराई अछन तुम उपवेशन करिबा पई एटा करो सेटा करो नै एटा को नै एटा हो तांकर काम एटा केही मध्ये निजे स्वर्गीय स्थान उपवेशन हेई परिबे नै सेदी पाई से एई सब विषय गुडी को आम निमंते से करिछंती 7 पद मध्ये पढो जे परि ख्रीष्ट जीशुंको ठारे से आंभ मान को करुणा करी आगामी जुग रे अपना अनुग्रह अत्याधिक धन प्रकाश करंती
हाँ ता पछे पढ़ी पढ़ी चलो भाई। कारण ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମ ମାନଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। देखो କ୍ରିୟା ए सब କର୍ମରୁ ନୁହେଁ, गुड़िक से आमान को लेखिकिना से कहउछन परित्राण मजे तुमे निजे पाइन ए सब जाक मु देइतिबाटा मु तुम पाई करिछि ए सब जाक मु केते कथा कहिबी आपण जेते परमेश्वर आम पाई करिसंती मु जेति की पॉइंट एफिसियो जेतबेले आमे 4 अध्याय रु 6 अध्याय रे आमे देखुछु प्रभु दास हमकु सिखौतले 10टा विषय करो 10टा करो मात्र आम पाई केतरा करिसंती हिसाब नै आमको 10टा करबा पे कहउछंती मात्र आम पाई मु तुम पाई 10टा करिछि तुम मो पाई 10टा करो सेमति नै से आम पाई असंख्य विषय करिसंती आ आमको 10टा विषय करिबा निमंते से कहउछ यदि पाई आमे जदोले एई से प्रभु आम पाई जहा जहा करिसंती सेई सब विषय को जानले 10टा करो आम पाई किछि लागिबो नै हसी हसी आनंदर उल्लासर सहित प्रभु तुमे मो पाई एते सब करिछ ताले एतिकी विषय करिवा पाई मोर कोन बाधुची मोर कोन कष्ट होची आमे आनंद रे खुशी रे आमे करि परिबा आपण माने लेखंतु एफिसियो तार 2:12-13 से कोन करिसंती ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଜା ରହିତ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ନିୟମର ନିରାଂଶ ପୁଣି ଜଗତରେ ଭରସାହୀନ ଓ ଈଶ୍ୱରବିହୀନ ହୋଇଥିଲ ଏହା ସ୍ମରଣ କର, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବେ ଦୂରରେ ଥିଲ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିକଟସ୍ଥ ହୋଇଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। प्रेज द लॉर्ड केते गभीर विषय लेखा आइछि एते गभीर विषय आमे अवस्था केन थिलु आमे ख्रीष्टଙ୍କ ठारू अलगा थिलु आमे तापर देखाला आमे इस्राएल रो नागरिक नथिलु आमे इस्राएल रो प्रजासत्व रहित थिलु प्रतिज्ञा युक्त जो नियम गुडी को अछि सेठी हमर किछि अंश नथिला जगतरे भरोसा नथिलु आ जो मान को ईश्वर बोली आमे सेवा करूथुलु से माने ईश्वर नाहंती आमे ईश्वर बीन होइतिलु आमे एई प्रकार गोटे आमे गोटे निरुपाय अवस्था एटा रोमियो रो चिठा लेखा से निरुपाय अवस्था रे आमे थिलु आमे एई प्रकार अवस्था रे थिबा समय लेखा गला किंतु पूर्वे दूर रे थिलो जे तुम्भे माने एबे ख्रीष्ट जीसुंको ठारे ताहांको रक्त द्वारा निकटस्थ होइछ। हालेलुया। ताहा रक्त द्वारा एटा जीसुंको रक्त आजि आमकु प्रभुंकर पितांकर आमकु इस्राएल रो प्रतिज्ञा रो सब भरोसा रो सब आमकु निकटतर करे एटा जे जानबो से केबे हेले मते दूर को जीवा पई इच्छा करिबन प्रभु तुम एम्ति करिछ मो पई आ ए सब करबा पई तांको शरीर रो रक्त टपा टपा से झरैछन सब रक्त को से निगाड़ी दैछन जहा द्वारा कि आज आमे निकटस्थ होइछु तांको पाख को आमे आसी पारिछु। प्रिय माने आपण माने निसे पढंतु 1 अध्याय पढंतु 2 अध्याय पढंतु 3 अध्याय पढंतु पढ़ले आपण माने जानि परिबे जे से आम पई कोन करिछु गोटे पद पढिबा ता पछी आमे प्रार्थना करिया पय 15 पद 14 पद 15 पद पढिबा आमे प्रार्थना करिया। कारण से तो आम्भ मानक शांति से शत्रुता स्वरूप मध्यवर्ती विच्छेद प्राग्री भग्न करी उभय को एक करियछंती पुणी से करिछंती ए जो जगतर जाति प्रथा उच्च नीच ख्रीष्टंक बिना ए सब जाक केबे हेले एक होई परिबे। ख्रीष्ट से कौन करिछंती से जो मझिरे जो विच्छेद प्राचीर थिला इस्राएल और बिजाती ए मझिरे जो विच्छेद प्राचीर थिला ख्रीष्ट से विच्छेद प्राचीर को भग्न करिछंती। आमे परमेश्वर सहित आम विच्छेद थिला केवल सेटा को से चिरिकिना अलगा करनाहांती जो जाति प्रथा ए सब जाक थिला से सब को मध्य से भांगी किना से उभय को एक करियछंती। ता पछे पुणी विधि विधान युक्त आज्ञामूलक व्यवस्था को आपना शरीर रे रहित करियछंती जेपरि से शांति स्थापन करी उभय को आपना ठारे जने नुआ लोक स्वरूपे सृष्टि करंती।
से रिपेयर करती नहीं से नुआ लोक स्वरूप से सृष्टि करती यही सब विषय गुड़िक जो समय आम पढ़ा आमको भितर गरम लगे प्रभु तुम्हें एत सब विषय मो तुम्हें कर मते कौन करुच अल्प करने कहूँ परमेश्वर एदन उद्यान रे हजार हजार गछ लगेले लक्ष लक्ष गछ लगेले गोटे गछर फल खाइबा को मना कर सेटा मध्य मनीष द्वारा ही पारला आम पाई से अनेक काम करी आमको अल्प करबा पाई से कहले तुम्हें पानी भर्ती कर मु द्राक्षारस करदेवी द्राक्षारस करबा काम कष्ट काम पानी भर्ती करबा सहज काम आमको से सहज काम से दियंती आ कष्ट काम से सब करिसंती केते बड़ विषय करिसंती ता पछे पढ़िबे आपण 19 पद आमको परिवार भुक्त करिसंती आम परिवार नथिला आम अनाथ भाव रे जीवन यापन करूथिलु आमको ईश्वरंकर परिवार भुक्त से आम करिसंती परिवार विहीन जीवन यापन करूथिलु आम से आमको परिवार भुक्त करिसंती प्रिय माने आम प्रभु को आम जेते धन्यवाद देले सेते कम अटे आमे कौन जे गाड़ी पाई धन्यवाद घर पाई धन्यवाद मो पुओ पाई धन्यवाद आमे देउछु आमे देबा आवश्यक रहिछि मात्र से आम निमंते जहा करिसंती ताहा पाई आमे केते बेले धन्यवाद देबा जेते बेले आमे जानिबा प्रभु तुमे मो पे ए सब करिछ तुमे एते सब बड़ बड़ विषय गुडी करिछ ताहाले आमे अधिक अधिक आमे प्रभु को आमे धन्यवाद दे पाई अनेक विषय जोड़ा कि आम लंबा विषय जाक रहिछि प्रभु आम को अनुग्रह करंतु आमे जे प्रकार से आम पाई जहा करिसंती जो समय रे आमे जानिबा तांको पाई करिबा पाई आमे केबे हेले मध्य पछगुंचा देबा सेई दरिद्र विधवा परी दुई पाहुला मध्य आमे देई देबा से तो एते करिसंती ए दुई पाहुला ता पाई कोन हमर जीवन जंती गोटे दुई पाहुला रो जीवन जोड़ा कि आमे जाबुड़ी धरी बसिछु मु बंचिबी मु करिबी मो पाई बोलो जेबेले आमे जानिबा आमे कहिबा प्रभु सब तुमर पाई आसंतु आमे प्रार्थना करिबा पाई जे प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु से आम पाई जहा जहा करिसंती ताहा को अति स्पष्ट भाबरे आमे जानिबा ताहाले आमानकर फाउंडेशन सेते मजबूत हेबो ता ऊपर आमानक घर आमानक सुपर स्ट्रक्चर सेते बड़ आमे करि परिबा प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु कई जने आमान को प्रार्थना